बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ पढ़ने वालों को किन दो जगहों पर, किन दो मकाम पर जो उसकी ज़िंदगी के अंदर आते हैं, और हर इंसान की ज़िंदगी पर ये मुकाम, ये स्टेजेस आती हैं जहाँ पर हमेशा फ़रिश्तों की हिफाजत मिल जाती है। चूँकि हम बात कर रहे हैं अहले दरूद की, मुहिब्बे दरूद की, बड़ी ख़ास वीडियो आज आपके लिए होने जा रही है। दिल से सुनिएगा और इंशाअल्लाह ताला आपकी रूहें सरशार हो जाएंगी जो लोग दरूद पाक की कसरत करने वाले लोग हैं, कि कहाँ कहाँ उन्हें अल्लाह पाक की करम की निगाह अपने उन बंदों को देख रही होती है जो उसके महबूब पर दरूदो सलाम भेजते हैं। दरूद शरीफ का एक ख़ास असर है, ये सिर्फ ज़िक्र नहीं बल्कि एक रूहानी ढाल होता है आपके लिए। ऐसा ज़िक्र जहाँ इंसान खुद कमज़ोर पड़ जाता है वहाँ फ़रिश्ते उसका हिसार बन जाते हैं। ये अब बात हो रही है जनाबे वाला अहले दरूद की ज़िंदगियों की। ख़ास तौर पर बड़े अलग से और मुनफरिद से जो है ना मामलात होते हैं मुहिब्बे दरूद की ज़िंदगी के अंदर। चूँकि हम बात ही उन लोगों की करते हैं जो दरूद शरीफ की कसरत करने वाले लोग हैं, तो हम वो जानेंगे वो दो मकामात जहाँ दरूद पाक पढ़ने वाले बग़ैर मांगे अल्लाह की तरफ से हिफाजत पा लेते हैं। कैसा खूबसूरत हिफाजती तोहफ़ा है ना अहले दरूद के लिए कि वो मांगता भी नहीं और अल्लाह पाक उसे अता भी कर देता है। सबसे पहला वो मुकाम, वो जगह जहाँ पर अहले दरूद को फ़रिश्तों की हिफाजत मिल जाती है, वो है रास्ते, सफ़र और ख़तरनाक जगहों पर फ़रिश्तों का हिफाजती हिसार। दरूद पाक पढ़ने वाला सबसे पहला रूहानी फ़ायदा जो उसे मिलता है ना, वो ये है कि जहाँ भी वो कदम रखता है, सफ़र में, सड़क पर, तन्हाई में, दौराने काम, तो उसके साथ फ़रिश्तों का हिफाजती हल्का बनता है। अब ये फ़रिश्ते अहले दरूद को तो पता ही नहीं होता जब अल्लाह पाक फ़रिश्तों के ज़रिए अपने उस बंदे की हिफाजत फरमा रहा होता है। हादसात से बचाते हैं, अचानक मुसीबत को मोड़ देते हैं, दुश्मनों की चालों को नाकाम बना देते हैं और सबसे बढ़कर खौफ को दिल से दूर कर देते हैं। और दरूद पाक पढ़ने वाले के साथ एक नूरानी मुहाफिज हमेशा रहता है जो नज़र नहीं आता लेकिन असर ज़रूर दिखाता है। तो ये जो पहली हिफाजती आपको एक प्रोटेक्शन मिलती है फ़रिश्तों की तरफ से अहले दरूद को, वो ये कि बाज़ औक़ात इंसान सफ़र में होता है, ख़तरनाक जगहों से गुज़र रहा होता है, तो वहाँ पर ख़ुद ब खुद फ़रिश्तों की हिफाजत आपको मिल जाती है। फ़रिश्तों का हिसार जो है हिफाजती, उसके अंदर आप आ जाते हैं। और ये अल्लाह पाक का इतना बड़ा करम है, कभी अपनी ज़िंदगियों के अंदर मुशाहिदा, ऑब्ज़र्व और एक्सपीरियंस करके देखिएगा कि अल्लाह पाक वहाँ वहाँ आपकी हिफाजत फरमा देता है जहाँ आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। और इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मामलात आते भी हैं, ऐसे वो सफ़र भी तय करता है, ऐसी जगहों से भी गुज़रता है जहाँ से अल्लाह पाक उसे पता नहीं कितनी मुसीबतों, कितनी हादसात से उस शख्स को बचा लेता है जो अहले दरूद होता है, जो दरूद पाक की कसरत करने वाला और रोज़ाना की बुनियाद पर दरूद पाक पढ़ने वाला होता है। दूसरी वो जगह अहम जहाँ पर ऐसा वो मुकाम जो अहले दरूद की ज़िंदगी में आता है, तो अल्लाह पाक अपने फ़रिश्तों के ज़रिए अपने उस बंदे की हिफाजत फरमाता है। वो वक्त आता है जनाब जब बंदा कमज़ोर हो जाए, गम, नुकसान या दिल टूटने की जब हालत में इंसान आता है ना, तो वहाँ फ़रिश्तों की सबसे मज़बूत हिफाजत उस वक्त मिलती है जब इंसान जज्बाती या रूहानी तौर पर कमज़ोर हो जाता है, दिल पर बोझ आ जाता है, यकदम अचानक से किसी बड़े गम में मुब्तला हो जाता है, टूटा हुआ हौसला जब वो देख रहा होता है अपना, दुआ में जब इंसान बेइख्तियार आंसुओं के साथ रोने लगता है, बेबसी के आलम में। ये ऐसी कैफियत है जो हर इंसान की ज़िंदगी में वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अहले दरूद पर जब ये वक्त आता है, ये मुकाम आता है, तो अल्लाह पाक फ़रिश्तों के ज़रिए अपने उस बंदे के दिल में सुकून उतार देता है।
اب یہ لمحے، یہ کیفیات ہوتی ایسی ہیں کہ ان لمحات میں شیطان سب سے زیادہ آپ پر حملہ کرتا ہے، لیکن درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ رحمت کے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تصور اور گمان کر کے دیکھیے گا کہ اللہ پاک اپنے اس بندے کی حفاظت فرماتا کیسے ہے۔ اب یہ جو کیفیت انسان پر آتی ہے، اس کیفیت میں اللہ پاک دل کو سکون عطا کرتا ہے، مایوسیوں کو آپ کے دل دماغ سے، سوچوں سے، خیال سے نکال دیتا ہے، اور اندر ایک عجیب سی تسلی اور سکون اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو قریب کر دیتے ہیں فرشتے آپ کو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ درود شریف پڑھنے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا، وہ تنہا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کی حفاظت بھی فرما رہا ہوتا ہے، اسے سکون بھی دے رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری ایسی باتوں سے بھی بچا رہا ہوتا ہے جو اس کے اپنے علم میں نہیں ہوتی۔ درود پاک پڑھنے والے کی حفاظت دو جگہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، سفر میں، راستوں میں، خطرناک جگہوں پر جب انسان کبھی گزرتا ہے تو فرشتے حصار بناتے ہیں۔ اور دوسرا وہ مقام کہ جب انسان غم میں ہوتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل اور کمزوری کے وقت جب انسان اپنا حوصلہ ہار جاتا ہے نا، تو فرشتے دل کو سہارا دیتے ہیں، اللہ پاک کے حکم سے دیتے ہیں۔ درود پاک صرف ثواب نہیں، بلکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک حفاظتی تحفہ ہے درود پاک پڑھنے والوں کے لیے، کہ اللہ پاک آپ کی حفاظت فرماتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے، اور فرشتوں کی حفاظت آپ کو ان دو مقام پر، دو جگہوں پر ضرور ملتی ہے جب انسان درود پاک کی کثرت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بھی یہ چیز چاہتے ہیں نا آپ کی زندگی کے اندر ہو، تو درود پاک کی کثرت لازمی کیا کریں۔ آپ یقین کریں کہ ایسے ایسے روحانی معاملات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جو آپ کے تصور میں بھی چیزیں نہیں ہوتی۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ پاک کو اپنے محبوب کا ذاکر کتنا محبوب ہے۔ جو اللہ پاک کے حبیب کا ذکر کرنے والا ہے نا جی، اس پر اللہ کی خاص کرم کی نگاہ ہوتی ہے، اور وہ ہر طرح سے بچا لیا جاتا ہے، ہر طرح سے اس کی حفاظت فرما دی جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو اگر پروٹیکٹیو شیلڈ میں رکھنا چاہتے ہیں نا، تو درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر لازمی حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ تعالی وہاں سے برکتیں، حفاظتیں اور اللہ پاک کا کرم ملے گا جہاں آپ نے سوچا ہوا بھی نہیں ہوگا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔